Dear sisters and brothers in Jesus Christ, plot no evil against anyone, and anybody lives at peace with you. No quarrel with anyone without cause, and anyone who has not done any harm to you. Proverbs 3:28, 29, 30. Yes. And today Jesus said clearly, you are the light of the world. Matthew 5:14. How light, how can I be, or how I could be? Yes, in your ways, in your mission, in your good works, or in our missionary works. ಇಂದು ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಾಗಬೇಕು, ಈ ಧರೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತಾಯ 5:14 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಈ ಧರೆಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗೋಣವೇ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಾಗೋಣವೇ? ಹೌದು, ನನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಸುಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ. So let us become truthful, grateful, thankful, helpful, and let us become light to the world. Amen.